Sasalin urog ang ikasyam na misa di aginaldo. Og dida hini nga atong pagkatitirok, magsasalin urog kita han santos nga Eucharistia, hapagpasalamat sa Dios han iya mga buhat ug hintimos dida kan Kristo nga pinangungunahan ni Reverend Father Arturo Gonzales, dinuyugan haniyo Catechumenate Choir, pagdayawat ta hi Jesucristo, nga anhi haaton, ug sarabat kita, himpagkanta, han awit, ang pagtikang, alayon, pagkabakdaw. Ang aran na mayugan anak ug ang Espiritu Santo, Amen. ang ginomada iyo. Mga kabugtuan, bas matapos kita pagsawro kini nga santos nga buruhaton, kanumdumag pagbasolita an aton mga sala.
kami. Nadango nga bungtong nga ngamuyo pagsangkit an ngaran mo. Kristo kaloy kami. Kaloy ani mo mga inunahan nga naglingon ko mahan amay. Ginoo kaloy kami. Kaluyan unta kitaan makagarahom nga Dios, pasayloon ang aton mga sala, ngandadon kita niya, ngadtuhan kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Dios, pakahitasan. Maya sa Diyos, akahitasan. Maya sa Diyos, akahitasan. Maya sa Diyos, akahitasan. Himaya sa Diyos, akahitasan. Kung dinhi hakuna, kalinawhan mga tao, nga maupay, ang kaburuton. Indadayaw ka namon, ginmamahal ka namon, ginsising pa ka namon, inihimaya ka namon, pinasasalamatan ka namon, tungudan waray sukol, na imo himahaya. Diyos sa may nga makagarahom, an nga tanan. Ginoo Hesu Kristo, bugtong nga anak. Ginoo nga Diyos, poderohan Diyos, anak, an amay. Ikaw nga nakukuha, ansalahan kalibutan, karawatan amon pag-ampo. Ikaw nga nalingkod ato ang Diyos Amay, kaluoy kami. Kay ikaw ang isa santusi, ugan giyahatasi, ikaw laohe,
Su Kristo, o dan Espiritu Santo, idahan himaya ang Diyos nga Amay, maya sa Diyos, akahitasan, himaya sa Diyos, akahitasan. Magampo kita. Ginoo Hesus, pagdagmit nga nayaw na paglangan, base animo pagkanhi, magpakusog og magbayaw, aamon nga natapod, an kaluoy nimo, nga buhi og nagahadi, upoda na mayo, kausahan Espiritu Santo, Diyos sa dayon nga mga katuigan. Alayon pamoroko. Yan na, ipapahayag ang pulonghan Diyos, kanay sentro amo hi Kristo, nga presente di dahini nga pulong. Pamati kita, base tumubo kita, apagtuo o pagsunod ha iya. Pagbasa, tikang halikaduha nga basahan ni Samuel. Madig-on na ang kamutangan ni Hadi David, ditohan iya palasyo, ngan gintalwas na hiya han Ginoo han nga tanan niya nga mga kaaway. Niya nagsiring an Hadi kanatan. Nag-uukoy ako didahin balay nga hinimo hin mga kahoy nga sidro, kundi aadaala hintulda ang kahon hangin sa aran ng Diyos. Binaton hinatan. Buhata ang imo ginuhuna-huna, kay aada haimo ang Ginoo. Kundi hito nga gabi, nagsiring ang Ginoo kanatan. Kadtua ang sumati David, ang akon surugoon, nga nasaring ako haiya. Diri ikaw ang magtitindog hin templo nga akon uukyan. Ginukuha ko ikaw hin kaparamangno hin mga karnero ditohan kaumhan, ngan ginhimo ko ikaw nga pangulo han akon mga tawo ha Israel. Dayuday kaupod ako nimo, bisan diin ka kadto, ngan ginperdi ko ang nga tanan mo nga mga kaaway, samtang nasulong kahaira. Hihimuon ko ikaw, nga sugad kabantugan han labi kagamhanan, nga pangulo din niya kalibutan. Nagpili ako hindapit para han akon mga tawo nga Israelita, ngan akon hira ginpahimutang didto. Diin mag-uukoy hira, hinwaray magtatalumpigos sa ira. Tikangan pagsulod mira hini nga tuna, ginsulong hirahin mag-isog nga mga tawo, kundi diri na ini, mahinanabu ha ira. Nagsasaad ako hin pagtalwas sa imo, tikang nga tanan mo nga mga kaaway, ngan paghatag ha imo hin mga tulin. Kung mamatay ka na, ngan iglubong tampo han imo mga ginikanan, hihimuon ko nga hadi in usahan imo mga anak, ngan pagdidig-unon ko an iya ginhadian. Magiging amay ako niya, ngan magiging anak ko hiya. Dayuday magkakamayada mga tulin,
ngan magpapadayon an imo ginhadian. Diri igod matatapos ang paghadi han imo katulinan. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Ani baton, waray katapusan nga aawiton ko, an kamaupay han Ginoo. Waray katapusan nga pag-aawiton ko ang kamaupay, Ginoo. Waray katapusan nga aawiton ko, an kamaupay han Ginoo. Ang kamaupay han Ginoo. Ang gugmahan Ginoo, aawiton hindayon. Ako nigpapasangyaw, an imo pag-unong, mga katulinan, paghihinabihon, ang tangkod mo nga gugma, waray katapusan. Waray katapusan, kaawiton ko, ang kamauhan Ginoo. Kay usahay o Ginoo, ikaw na siring, nanumpa ako hinsaan, han akon pinili, nanumpa kandabed, nga surugon ko, an imo magigintulin, waray katapusan. Waray katapusan, kaawiton ko, ang kamaupay han Ginoo. Maguli at hiyaha akon, ikaw akon amay, an akon Diyos, akon bato, kamagtaralwas ko, pahadayon an katangkod, han gugma ko haiya, an ginsaaran haiya, diri matutumba. Waray katapusan, gaawiton ko, an kamaupay han Ginoo. Waray katapusan, kaawiton ko, an kamaupay han Ginoo. Alayon pagkabakdaw, pag-andam han santos nga ebanghelyo.
Hallelujah. Ang Ginoo madahaiyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Napuno han Espiritu Santo, ni Zacarias, nga amay ni Juan, nga namulong hiya han mensahe han Dios. Dayawata ang Ginoo, ang Dios san Israel, inanhi hiya in pagbulig ngan pagtalwas an iya katawhan. Naghatag hiya hingamhanan nga magtaralwas para aton, nga tuli ni David nga iya surugoon. Nagsaad hiya ang maihana nga panahon, pinaagi han iya baraan nga mga manaragna, nga tatalwason kita tikang han aton mga kaaway, ngan tikang han gahom hadton nga tanan nga nagdudumot paaton. Nagsiring hiya nga maluluoy hiya an aton mga ginikanan, ngan manunumdum hiya an iya baraan nga ginsaaran. Nagsumpa hiya kan Abraham nga aton ginikanan, nga nagsaad nga babawion kita niya ikang han aton mga kaaway, ngan tutugutan kita in pag-alagad ha iya. Hinwaray kahadlok, base mabaraan ngan magmatadong kita ha iya atubangan. Ang tanan nga mga adlaw an aton kinabuhi. Tatawgon ka, anak ko, nga manaragna han gihataasi nga Dios. Mag-uuna ka han Ginoo, in pag-andam han dalan nga iya aagian. In pagsumat han iya katawhan nga matatalwa sira, pinaagi in pagpasaylo an ira mga sala. Maluluoy ngan mapuangoron an aton Dios. Ipapasirang niya aton an adlaw an katalwasan. Ngan masanag tikang halangit nga dahadton nga tanan nga nag-uukoy dida an masirom nga lambong an kamatayon. Apagtugway haaton ngadto adalan an kamurayaw. An ebanghelyo an aton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Mga hinigugma kong kabugtuan, aton niya na hinbatian didahan ebanghelyo an awit ni Zacarias. Awit ini in paglaom. Nag-aawit hiya in bag-o nga kabubwason an kapawa para hadton mga aada alambong han kamatayon. Naglalaom hiya hin mga tawo nga maglalakat didahan dalan han kamurayaw. Ansaad nga ginhimo han Ginoo a katapusan natuman pinaagi in pagpakatawo ni Hesus. Ang Diyos magtatalwas han maiya katawhan, in waray iba kundi pinaagila an iya kalugaringon nga anak.
Amo adto ang tinikangan, ang pagkatuman, aada na ang nga tanan, para ini maging tinuod o epektibo. Labot la han mga tawo nga kaangayan nga magbutang hini ida haira mga buhat. Kay ang Dios nagbuhat ha aton nga libre. Nangangahulugan ini nga hiya nasarig ha aton. Nasiring hiya an aton pagkarawat. Nasarig hiya an aton pagkarawat o kooperasyon. Nasarig hiya an aton gugma. Kaangayan tugutan naton ang Dios nga himuon an iya kamurayaw ug katadungan ug gugma nga magin tinuod dinhi haaton upod og pinaagi kan Hesus. Amo ini nga kun kay ano nga Hesus kinanhi pakig-usa haaton. Nagkakanta kita og nag-aampo, pakadi, Hesus, pakadi. Maranata. Nag-aampo kita nga kumanhi Hesus ngan bag-ohon an aton kinabuhi. Bag-ohon an aton sitwasyon. Bag-ohon an aton nasod. An aton ungara para han kamurayaw han mga tawo. Katadungan didahan aton syudad og maupay nga lawas para han nga tanan. Sugad la gihapon nga ungara nga aton iginpapahayag adamo nga mga naglabay nga mga adbyento. Kundi an aton sitwasyon nagpapabilin nga amula gihapon. An Ginoo waray hingalimot an iya saad. An Ginoo diri gud mahingangalimot an iya saad. Kay hakamatuoran kinanhihiya. Tinuod nga kinanhihiya. Ikitala an nahingangalimot a iya nga buhaton niya adton waray niya paghunahunaa nga bubuhaton niya og waray maghunahuna nga buhaton niya. Waray hiyam paghunahuna nga hiyala an magbubuhat an nga tanan. An Ginoo nga Hesus karuyag magbuhat hini kaupod la kita. Tungod kay hiya amo ang Dios an Emmanuel nga ang karuyag sidngon ang Dios aani haaton o kaupod naton. Karuyag niya nga magin kausa naton kun amo man o kun diin man. Ang Ginoo nagsusumat aton. Ako ang Emmanuel. Tawo ako, sugad ha iyo. Kita hakon o kitaa kun paunan o ini ginbubuhat. Buhata ini upod haakon. Kaupod ako ninyo og magpapadayon nga kaupod ako ninyo paghatag ha iyo kusog. Pakadi ikangan naton yana. An aton pagpamulat ida ha malipayon nga paglaom para han Ginoo magdara unta aton ngadto hin pagkomitir han aton kalugaringon ngadto han Dios og ngadto hin paghimo hin naiiba dinhi aton kalibutan. Himuon unta naton ang tagsa aton nga magin buhi nga tigaman an paglaom. An paglaom para hanti arabot nga ginhadian ang Dios. Mga inigugma ko nga kabugtuan, aton unta ini pamurubuoton.
kinanhi an aton Ginoo pagdara hini nga iya misyon an pagdarahing katalwasan para ha aton nga tanan. Siring panganin niya, kay ananak han tawo kinanhi ha kalibutan diri pagtuman han iyala kalugaringon kaburuton kundi pagtuman han kaburuton han iya langitnon nga amay. An kaburuton han iya amay nga waray mawara hinbisan usa nga iya igintubyan nga daha iya. An aton Ginoo kinanhi ha kalibutan nahiusa ha aton. Nagtutdo ha aton han paagi para han katalwasan. Ginhalad ni Kristo an iya kinabuhi tubtob kamatayon. Kamatayon ha krus. Kan ginaagdaman diwat kita niya, kung ako naghigugma iyo, magsihigugmaay man kamo, kay makikilala kamo, nga akon ta kamo mga tinunan, kung kamo nagsisihigugmaay. Sang detan kataan katalwasan, mga hinigugma ko nga kabugtuan, maabot ha aton, diri nga an aton Ginoo maglilinugaring la. Inanhi ha aton an katalwasan, kaangayan nga may ada naton kooperasyon. I Kristo kinanhi natawo hiya dinhi ha kalibutan. Aton pakiana kun hiya ba natawo na didantag sa tagsa naton nga mga kasing-kasing, inarawat ba naton an aton Ginoo? Inarawat ba naton an grasya nga iya ginhatag aton? Naging malipayon ba kita tungod hini nga grasya, tungod ang pagkanhi han Ginoo dinhi aton? Kung naging malipayon kita, angay la nga ini nga kalipayan tungod han grasya, tungod han presensya ni Kristo, kaangayan la nga aton ini paangbit ngadto han ibang nga mga tawo. Kita nga tanan, gintagan hini nga katalwasan, buhaton man naton an aton bahin para hini nga katalwasan. An aton Ginoo, maabot man ta aton, kaangayan naton akseptaron, kaangayan naton karawton, ngan ipaangbit naton hiya ngadto an aton mga kabugtuan. Alayong pagkatukdaw. Pagdayaw ngan pag-ampo kita sa Dios para han kaupayan, han kadam-an, ngan pangaro kita ha iya tungod han singbahan ug han bug-os nga kalibutan. Masering kita, kaluoyi kami Ginoo. Kaluoyi kami Ginoo. Tungod han mga tinubyanan han singbahan, labi na an Santo Papa o kaobispuhan, nga nanira mga kasagabay, nga haira padayon, nga pagpasamwak han maupay nga sumat ni Kristo, dasigon hira kanunay han Espiritu han Dios, ngan panalipdan ha mga karatan, magampo kita han Ginoo. Kaluoyi kami Ginoo. Tungod han mga nangungulo han aton gobyerno, ngan an lamrag nga natikang sa Dios, an magdumara ha ira kanunay, ngan maghingpit han ira pagserbisyo, ngan pagpaura han kadam-an, magampo kita han Ginoo. Kaluoyi kami Ginoo. Tungod ha aton mga kag-anak, kabugtuan, kaurukdan, ngan kasangkayan,
nga magpabilin hira hadalan ang katadungan ug kaupayan nga diri hira mawad-an hin paglaom haluyo hin magkadirudilain nga mga pagsari ug kasakitan magampo kita han Ginoo. Kaluoyi kami, Ginoo. Tungod hadton diri makakaupod haira mga pamilya, kaurupdan ug kasangkayan hapag sa urog hiton Pasko, yana nga tuig, nga ira gihapon mahiaguman, didahiton ira kinamumutangan an espiritu han gugma, kalipay, kamurayaw, ug pag inang bitay, magampo kita han Ginoo. Kaluoyi kami, Ginoo. Tungod ha aton ngahaw, nga diri naton hingalimtan an pagbag-o han aton kinabuhi ug pagputli han aton mga kasing-kasing didahiton pagsaurog naton hini nga Pasko magampo kita han Ginoo. Kaluoyi kami, Ginoo. Amay namon nga Dios, pamatia ini nga amon pangamuyo, ngan hapagpadayon iton imo paghura aamon. Tumana an mga ungara an amon mga kasing-kasing. Pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Alayon pamuruko. Kay naandam naman kita, pinaagi ang pamati o pamalandong hampulong han Diyos, maabalhin na kita nga tuluturihiya han Eucharistia. Dinhi, magkukolekta kita para aton buligan ang mga ministro o mga buruhaton han parokya. Upod ang aton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay ug bino, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik ngan hihaaton, kumuupa han Dios, pagbalyo han aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini, pinaagi han pagkanta han paghalad.
Sa magilala dahil upasok para tinawang palagay. Kabuktuhan, pagampo kamo, nginin akon, ug iyuhalat, karauton sa Dios, amay nga makagarahom. Karawaton untahang Ginoo ini nga mga halad, di kanon iya mga kamot, apagdayaw o paghimayan iya ngaran, an among kapulsanan, ng kaupayan, hambugos nga simbahan. Mahigugmaon nga amay, karawatan, mga upang nga amon ginahala daimo, base an amon pag-angbit, ini magtalwa sa amon hakasalanan, ngan maglinis saan amon, mga hunahuna, tungod, an mahimayaon nga pag-abutan imo anak, nga buhiyong nagahadi, adayon nga mga katuigan. An ginomadaha iyo. Bayawan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios.
Amay nga makagarahom, angayog sa danggod nga magpasalamat kami haimo. Pinagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. An iya tiarabot nga pagkanhi, ginpasangyawan nga tanan nga manaragna. Nagukoy hiya dida antiyan an baraan nga iroy, nga puno hindi mahiasoy nga gugma. Igin mantala ni Juan nga parabunyag, nga nigin pakilala didahan iya pag-abot. Pinapaglipay kami niya, samtang nagaandam kami, an pagsauro ganiya pagkatawo. Basi didahan iya pag-abot, umita hiya nga namumulat kami nga mainampuon, ngan nagdadayig iya nga malipayon. Sang lito po danugpuhan kang ilisan halangit, pagawitan namo na nimo himaya, idahin waray honong nga pagsiring. Ang kagamhanan, punon langit tuptuhuna, an imo himaya. Husana, husana, akahitahasan, mahimayaon hiya, iya nga nakan ni ang aranan Ginoo. Husana, husana, akahitahasan. Husana, husana, akahitahasan. Santos ka nga gayod Ginoo, burabod ang nga tanan nga kahingpitan. Sanglit nangangamuyo kami, nga ipalusad mo ani mo Espiritu. Basiya santuson ini nga mga halad, ang tungod amon mahimuunta, alawas, ug dugo ni Kristo nga amon Ginoo. Sa niya tubyan nakamatayon aniya kalugaringon, kinuha hiya hintinapay, nga nagpasalamat haimo. Iya ginpinit-pinit, inatagan niya mga tinunan nga nagsiring, karauta niyo ngan kaon kamo nga tanan hini. Kay amo ini an akon lawas, kay tutubyan tungod haiyo. Sugad man kahumanhan panihapon, iya kinuha ang kalis, nga nagpasalamat liwat haimo. Ihinatag niya mga tinunan nga nagsiring, karauta niyo nga ninom kamo nga tanan hini. Kay amo ini an irimnan an akon dugo. Ang dugo han bag-o ug waray pagkapapas nga ginsaaran, nga iguula tungod haiyo ug an nga tanan nga mga tawo base mapasaylon mga sala. Buhata ini niyo nga hinumduman aakon. An misteryo han pagtuo.
o pagkabanhaw, intalwas mo kami. Ikaw ang manunubos ang kalibutan, ang manunubos ang kalibutan. Pagdumdum haniya kamatayon ug pagkabanhaw, amon ginahala da imo Ginoo, ini nga tinapay han kinabuhi, og erimnan han katalwasan. Pagpasalamat ta imo, kay ginpakatakos mo kami, in pagatubang og pagataman ha imo. Nangangamaya kami ha imo, nga kami nga tanan, nga nagsasasaro, ang lawas ug dugo ni Kristo, magkaurusa pinaagihan gahom, ang Espiritu Santo. Ginoo hinumdumian ni musing bahan na bugos nga kalibutan, nga hingpitahiya di da pagigugmaay, upod kan Leo amon Papa, ug kan Crispin amon Obispo, ugan nga tanan nga kinarawat ang sakramento han orden. Inumdumiliwat ang amon mga kabugtuan, nga pinahuway na punuhin paglaom, nga hira mababanhaw, pasud lahira, ugan nga tanan nga mga minatay, nga dahan kapawa, an imo himaya. Kaluoy kami nga tanan, base matakos kami makaangbit ang kinabuhi nga dayon, upod ang baraan nga Birhen Maria, eroyhan Diyos, ang baraan nga Jose, iya esposo, ang baraan nga mga apostol, ugan nga tanan nga mga santos, nga nakalipay haimo ang nga tanan nga katuigan. Itugot nga magdayig, ug maghimaya kami haimo, pinaagi ka ni Kristo nga imo anak. Inagihaya, didahaya po daiya, di da pagkausahan Espiritu Santo, aimon nga tanan nga imayaw pagdayig, makagarahom nga amay, adayon nga mga katuigan. Kay ginagdaman kitahan manunobos, pagurusa kita pangadyang pagampu, nga iya gintoto haaton. Nataka mga langit, pagdayawon ni mo ngaran, ikanhi mo hamon, ani mo ginadian, ipasunod, ani mo pagbuot, inhiha tuna, sugadan pagsunda, dito halangin. Tagan mo kami niyan, ang karanunamon ay kinaadlaw. Pagwadon mo ang mga sala, pagwara ang mga kasala mo. Nandiri mo kami bayaan, pasidiri kami pagdagon, ang mga panulay, kundi bawiya kami, ang mga karatan. Bawiya
Unya kami Ginoo hangatanan nga karatan, tagi kaming kalinaw, hininga mga adlaw. Base pinaging panabangan imo ka maluluyon, dayuday mahigawas kami hansala, ngan matalwas kami hangatanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat, ang pag-abot ni Kristo nga amon manunobos. Ang gahumog ang himahaya, yan ang akadayunan, akadayunan. Ginoo Kristo, kay nagsiring ka man, hanimo mga apostol, an kamurayaw, ibibilin ko ha iyo, anakon kamurayaw, iyahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagkulawi anamon mga sala, kundi an pagtuo hanimo singbahan. An sumalahan imo kaburoton, ihatag amon an kamurayaw o pagkaurusa, ikaw nga buhi ug nagahadi, hadayon nga mga katuigan. Amen. An kamurayaw han Ginoo, dayuday madaha iyo. Yan ay pakita tangan kamurayaw nagahadi dinhi aton. Ini ang kordero han Diyos, ini nagkukuha ang mga salahan kalibutan. Paraan kita nga gintatawag nga dahil nga panihapon han kordero. Ginoo, diri ako takos, kumarawat. Kundi pagluwas lan imo pulong, ngan mag-uupay ako.
Alayon pagkabakdaw. Magampo kita. Ginoo kay ginbag-o mo manimo kami didahini nga makaaramdok nga mga upa, igbuot nga sugad nga nagpapamulat kami han pagkahimo nga tao, an imo hinigug mga anak, maglipay man liwat kami, didahan iya upa, an kinabuhi nga dayon, nga buhiong nagahadi, adayon nga mga katuigan. Salve Regina. Clemens Sophia, O Clemens Sophia, O dulces, Virgo
Ria. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Oremus omnipotens impetente Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria Corpus et Animam, odenium Pilitui habitaculum efficiem retur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione litamur, ios pia intensione abinstatibus malis, ita morte perpetua liberemur, per iomdem Christum Dominum nostrum. Alayon anay pamuroko. Itaton carolers yun na LGU. Itaton midnight mass 10 onina hit gabi.
Very jolly nga pagkanta. Karuyag naton pasalamatan na naton mga sponsor yan na. Yan ang adlaw amo ang mga barangay 11 ngan 12. Sugad man ang naton mga carolers yan na ang LGU. Ang naton mga snack sponsors para han choir ngan han mga carolers. Amo hi BM, Ibit, Gaylon, and family. Salamat ha iyong atanan. Alayo kita Alayo pagkatok daw. An Ginoo madaha iyo. Bendisyonanon takamohan makagarahom nga Dios. Amay, Anak ug Espiritu Santo. Humanaan misa, baluna niyo, an kamurayaw ni Kristo.